أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. सूरत मुमिनून मक्की सूरत दे तरतीब दे सूरतों के 23 नंबर दे तो नज़ूल के 74 नंबर दे पस द सूरतुल अंबिया नाजिल शवे दे। सूरत 3 बाब दे अवल बाब 11 आयात पूरे दे तो देखे वो से पाक द मोमिनानो सरद बिशारत ना द्वेम बाब 12 नवाले आयात 22 पूरे दे पावे के अदिल्लाक लिया बयान द नेमतुनो। द्रेम बाब 23 नवाले आयात 51 पूरे दे पाए के दलाइल नकलिया दशपक अनबिया अलैहिस्सलाम न परद शिरक पिल बरकात। सलोरम बाब 51 नवाले आयात 77 पूरे दे पाए के दलील नकली इजमाली और इजमाई द अनबिया अलैहिस्सलाम ना जवाजिर कबातुन द मशरिकीनो। पिंजम बाब 78 नवाले तराखिर पूरे दे आए के दलाइल अकलिया तखवीफात और बिशारतुन नज़ी। क़द अफ़लहल मुमिनून यकीनन कामयाब दी मोमिनान अल्लज़ीना आकसान हुम फी सलातिहिम खाशिऊन चाहे पे इबादत की दा अल्लाह न यरकई दा अल्लाह न यरीदुन की खाशिऊन फी सलातिहिम फ़बारद अक़बल मुज़नो या पे इबादत दा अल्लाह की यरकई या आजिज़ी कई। अल्लज़ीना मोमिनाना कसरंदी हुम अनिल्लाहि चागैद बे पैदे कारुना मौरिज़ुन मख़अड़ुन गिरी वल्लज़ीना मोमिनाना कसरंदी हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून चागैद पाकै कारुना कई वल्लज़ीना मोमिनाना कसरंदी हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून चागैद अक़बल औरतुन हिफाजत कई सातन कई इल्ला अला अज़वाजिहिम सिवाद अक़बलो बिबियानुना औ मा मलकत ऐमानुहुम या आगाज इख्तियार मनवी पी खिलासुन ददई फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन यकीनन नदिदय मुलामता दा गैब बारकी फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका चाचूला टोला दीन इलावा लार्द कज़ाए हजत फ़उलाइका नदा कसान उमल आदून दा जुल्म कौन की पसान या दाद न तजावुज़ कौन की वल्लज़ीना वाकसान हम ले अमानातिहिम चवई पख्फलो ज़िम्मेवारों वाहदिहिम पख्फलो लोज़ुनो राऊन निगाहबान माना लिहाज कौन की दी वल्लज़ीना मोमिनाना कसान दी हम अला सलातिहिम पख्फलो मज़नो युहाफ़िज़ून हमेशा कई उलाइका नदा कसान उमल वारिसून दादी मिरास अवस्तुन की दईदी पूरा हकदारान दसो उमल वारिसून दा पूरा वारिसान दी हकदारान दी अल्लज़ीना आकसान यरिसून अल फिरदौस दा से हकदार च हकदार बई दसो द जन्नतुल फिरदौस हम फिया खालिदून दैवा पदे के हमेशा दबारे वलकद बताकीक सरा खलकनल इंसाना मंगा पैदा करे दे इंसान मिन सलालतिम मिन तीन दा खटे चाणकड़े शिवे सलाला माना चाणकड़े शिवे मिन तीन दा खटेना सुम्मा जअलनाहु ब्या गर्जोले दे मंगा नसल दद
نطفتن دیو ساس کی دمنائنا فی قرار مکین پا غزائد قراری کے ثم خلقنا النطفتا نو بیا شکل ورک منگا دی نطفیتا غلقا ٹوٹ دوینے فخلقنا الغلقا نو بیا تبدیل بلا حال بیا جوڑا کڑا منگا دوینے دا ٹکڑا موزغا پوٹے دواخے فخلقنا المضغة عظاما نو بیا جوړ کړه مونږه دا ټوکړه د غوښې عظاما ذا عظاما خاوند اډوکې فقسونا العظام لحما بیا واچو مونږ اډوکې ته غوښه ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کو مونږ دې په بل پیدایش فتبارک الله احسن الخالقین برکت اچون کے دے اللہ آغازات احسن الخالقین سخستا شکل ورکون کے دے سخستا مصور سخستا جوڑون کے دے ثم انکم بیاتا سو بعد ذالکا بزدین علمیتون خام خامڑکی دن کیئی ثم انکم بیاتاسو یوم القیامت پرزد قیامت تو معصوم پور تبکڑے شئی ولقد بتاکیق سرا خلقنا فوقکم پیدا کڑی می دیستاسو د پاسا سبع طرائقا و آسماننا طرائق چتنا یا لاری وما کننا غن الخلق غافلین او نیومنگا اعمال د مخلوقنا نا خبرا وانزلنا راورو منگا من السماء دبر طرفنا ما ان ابا بقدر پیو خاص اندازا فاسکناہو اسارو دی ابو لرا فی الارض فزمکا وإنا یقنا منگا لا غلا ذهاب فختمو لددی امو لقادرون خامخا قدرت لرن کیو فانشأنا لکم بی جنات من نخیل فس پیدا کمنگا تاسو د پارا پدیو بو سرا باغچی من نخیل و آناب د کجرو او انگرو لکم تاسو د پارا پیا پدی باغنو کے پواکیو میوی بی کثیرتن ڈیرے ومنها بازی د دغی باغنو نا تاکلون تاسو اخری وشجرتن وانشأنا شجرا یا وانبتنا او پیدا کو منگا پدی باندے بوٹی تخرجو چی اوزی من توری سینا داغا شین غرنا توری سینا چی اوزی د سینا غرنا تنبوتو بددغنی ٹوکی گی میود دے سرد غڑوالینا یا ٹوکی گی دا خونو سرد تیلونا وصبغن للآقلین او دا سالن دے دا پار دا خڑن کو یا غڑولی سبغا دا پار دا خڑن کی وَإِنَّ لَكُمْ یقیناً دا پارستا سو فی الانعام پسارو کے خامخا عبرت دا اللہ دا توحید دے نسکی کم مسکو منگ پتا سو باندے نسکی کم سکو پتا سو میں مادا بازی آغنا پی بطونی آج پخیٹو دا آغی کی یا مما دا غفایونا پی بطونی آج پخیٹور دی کی دی ولکم تاسو دا پارا پیا پدے سارو کے منافعو کثیرتن پای دی دیرے ومنا بازر دی سارونا تاکلون تاسے وخفری داغین خوراک کوئی والیہا پدے سارو پوچاوا علی الفلکی او پکشتو کے بدریاب کے تو حملون تاسو چتو لشئی سور لائے کوئی وَلَقَدْ بَتَاقِقْ سَرَ أَرْسَلْنَا لِگَلِوْ مُنْگَ نُوحَ علیہ السلام الى قومی اخبر قوم تا فقالا نوح علیہ السلام ویلیو یا قوم عبد اللہ اے قوما بندگی اللہ لخاص کئی ما لکم نشتر تاسل را من الہن حقدار د بندہ گئے غیرو غیر دا اللہ نا افلا تتکونو لزان نبچ کوئی دا اللہ دا غضابنا فقال الملأ الذين كفروا يا غټټوا کسانو چې کافرو من قومي د قوم ددنا وما هذا نددا الا بشر مگر بشر دے مثلكم بشان استاسو یریدو غاړي دے ايا تفضل علیکم
چغروالی آسر کی پتا سبان دے ولو نشاؤ کمن غختے لانزل ملائکتا ولو شاء اللہ کا اللہ غختے ہدایت ورکول مخلوق تا لانزل ملائکا نخام خارا لکلی بے ملائک ما سمعنا ندی اوری دلی منگا بہذا دا خبری فی آبائنا الاولین پدند مشران رنبانو کے ان ہوا ند دانو علیہ السلام الا رجل مگر یو سڑے دے بھی جنتن بدلی وانتوب دے العیاذ باللہ فتربسو انتظار کوئی بھی بباردد کے حتی خین ترچے وقتا مانا مرگ پورے قالا نوینو علیہ السلام ربی اے زمان اللہ مددو کی زمان بما کذبون پسوب داغا جدی نسبت دارو کئی ماتا واوہینا الیہ نمانگا وحی اکڑا نو علیہ السلام تا نسن الفلقا دا چھ جوڑا کا گشتا ہے بی اغیوننا زمان پنے گرانا ہے وواحینا او پوکم زمانگا مطابق دوائی زمان فیضا جا امرنا نو کل چراشی حکم دا عذاب زمانگا وفارت تنور او جوش ہوئی عباد سرد ازمکنا نو پس لک سوارکا وردنکا پیا پدی کشتا کی من کلن دہار حیواناتنا زوجینی جوڑی اسنینی دعا وَأَهْلَكَ اخفل بال بچم داخل کا الا من سبق علیہ القول منہم ما سوا دا غچانا چمخ کنلی کلشوی دا پاغی فیصلہ دا غذاب یا وینا دا غذاب منہم دا آل سانا ولا تخاطبنی خبر مکہ وما سرا پی اللذین فباردا کسانو ظلمو چغی ترمرگ پوری ظالمان دی انہم مورکون یقیناً دی بغر کولشی فیض استویت انتا نکلچ برابر شت ومن او آغسوک ما کا چتا سردی غلل پلکی پکشتائی کی فقل الحمدللہ نعویا ستائن دیو اللہ دی آغازات نجانا چخلاص کڑو منگا من القوم ظالمین دا قوم ظالمنا بیادا سوایا چخلاص کرو منگ دا قوم ظالمنا وقر ربی اووایا اے زمان اللہ انزلنی کزمکا منزلم مبارکن زائد کزیدوتا چھ برکت والدے وانت خیر المنزلین او یقیناً تی غرد کزون کنا ان فی ذالکا اللہ و یقیناً پدی واقع کے لآیات دلائل دا اللہ قدرت دی وان کننا لمبتلین و او یقیناً اللہ ویومنگا امنگا ازمائش کون کی ثم انشانا من بعدیم بیا پیدا کرمنگا رستو دکوم دنو علیہ السلام نا قرنن آخرین پیڑای نورے آدیان سمودیان کو ملود فارسلنا فیہم نبیاو ملے گپدائی کی رسول منہم دا جنس دینا ان عبداللہ پدی مسئلہ چھ بندگی خاص کئی اللہ لرا مالکم نشتر تاصل را من الہ و حقدار دو بندگائی غیرو بغیر دا اللہ نا اپلا تتکون نول تاصل اللہ ننی اری گئی وقال الملعونو یا غٹائے ٹو من قومی دا قوم دان بیاونا آکسان کا پروچ شرک کڑے ہو وقذب ملکا الاخرہ او نسبت دروئی کڑے ہو آخرت تا وَأَطْرَقْنَاهُمْ تِلْ حَيَاةِ الدُّنْيَا او مزیور کڑے وی منگ دی لرا بجند دنیا اغیس ویلیو بیما حازا ندیدہ پیغمبر الا بشر مگر بشر دے مثلکم پشانستازوں یا کلو خریدے مما داغ قسمنا تاکلون چتا سخری ویشربو اوسکل کئی دے مما تشربون داغنا چتا سویس کئی ولئن اطاعتم بشرن او کتا سو خبر او منلاد دا سسڑی مثلکم جے پشانستا سدے انکم یقیناً تاسو از اللہ خاسرون خام خواب تاوان کی وپریوزئی آیا غدکم آیا دے وعدہ کئی تاسو سرا انکم یقیناً تاسو ازامتتم کل جمڑ شئی وکنتم ترابا او شئی تاسو خاوری وغزامن او اڈکی انکم مخرجون دا جتاسو ببیار ہے استلکی گئی دزمکنا ہائی ہاتا لرے دا
دا مانا لری دی مانا استاد خبری د سیاد های هاتا باغ دا اچرنا لما یا های هاتا لری دا لما توعدون او خبری لرا چاو دای سره وعده کئی یا دای سره لما توعدون آج تا سره وعده کئی دیشی ان ہیانت دا دنیا الا حیاتنا الدنیا مگر جند دنیا دے نموتو مڑب شمنگا ونخیا او جوندی بشی اولاد زمنگا وما نخنو بما موسین او نیومنگا بیا دوبارہ پورتکی دن کی ان ہوا ندے دا پیغمبر الا رجل مگر یو سڑے دے نفترا جوڑی غل اللہ کذبا پا اللہ درو وما نخنو او نیومنگا لہو بمؤمنین ددب خبر باندی تصدیق کون کی قالا نوے پیغمبر ربی اعظم اللہ مددو کی زما بما قذبون پس افداغ چدئی ماتنید ود درو کئی قالا نو فرمائل اللہ اما قلیل پس تلگی مدینہ لیصبحن خامخا اوبگرزول شدئی نادمین پریشان اے بیا و پریشان ہے قالا اما قلیل ویلی دی اللہ رستو دلگی مدینہ داخلق و بیاق بیمانشی اللہ وعدہ ورسر اکڑا اللہ غضاب بپراشی فاخذتهم الصیحہ نراونی و دیل رایو چغہ بطنا کے بالحق کی بغضاب فجعلناهم نوی گرزول دی عصاء زری خشاک فبعدا لقوم الظالمین تباہی دا حلاکت دا اللہ در رحمت نظالمان لرا ثم انشأنا بیا پیدا کرمنگا من بعد مرست دغکو مننا قرونا آخرین پیڑای نوری ما تسبقو نمخی کیگی من امت اسیو امت اجلها دنیٹی مقرر دا غضابنا وما یستاخرون او نرستو کی دیشی ثم ارسلنا رسلنا تطرا بیا راولی گمنگ رسولان پر لپسی کلما ہر کلا جا امتن کلا چبراغ یو ٹولی تا رسولها رسول دا غی نقذبو دی بورت در نسبت درو کا فادبغنا بعضهم بعضا نو اللہ وی منگت باقل بعض مشرکین و بعضو وجعلناهم اوگر ظلمن اغی احادیثا کسی د عبرت د پارا د خلقو فبعدن تبایدا د پارا د قوم لا یؤمنون چی ایمان نراڑی ثم ارسلنا موسیٰ بیاولی گمنگا موسیٰ علیہ السلام خاہو رور دا و حارون علیہ السلام بی آیاتنا پقفل موجزات و سلطان مبین و دلیل اخکارا الہ فرعون تا و ملئی و دا غڈلتا پستکبرون غیلو یوکڑا د دید خبر د منلنا وکانو او آئی قومن علین یو قوم متکبرا فقالو ایلیو دی فرعونیانو اوی انؤمنو آیا ایمان راڑو منگا لبشرینی دو وجد بیانو د دعوت دیو دو بشرنا مثلنا چیز منگ پشاندی وقومهما او قوم د دی دوارو لنا منگ د پارا عابدون نوکران دی فکذبوهما نسبت دروه کو دی دوارو تا فکانو من المحلکین نشید اید تباشونا ولقد بتاقیق سراتینا ورکڑ ومنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب لعلهم دپارر دی یحتدون چی دی ہدایت واخلی وجعلنا او گرزولی ومنگا ابن مریم زید بی بی مریم و امه او مورد آیتا نخد اقبل قدرت نخد اللہ دا قدرت و آویناهما او منگا زیور کڑو دی دوارتا الى ربوتن پا غزم کا سربا بیت المقدس رملہ فلسطین کی ڈیرائے باندے ربوا اچت زائت ہوئی ذات قرار و مغین جاغ خاوندہ د سکون او د ابو یا خجاری ہوا د ابو چیندار معین یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا
یا ایها الرسل او رسولانو کلو خری من الطیبات د پاکنا یا ایها الرسل یادا ای تابدارو د انبیاء کلو خری من الطیبات د پاکنا وعملوا صالحا او عمل موافق د وحی کوي انی بما تعملون علیم زستاسو اعمال باندې پوهما وان هذه امتکم امه واحده او یقینا دا چې کوم څه ذکر شو دا دین ستاسو دین یو دی فالتزموه نقلق کئی دا دین وانا ربکم زستاسو ربیم بتکون نظمان یرکوئی فتقطعو امرهم تسنس کو خلقو اقبل دین لرب اقبل میانس کے زبرا ٹکڑی ٹکڑی کل حزب ہر وڈلا بما پہر اغ باطل دین او عقیدہ لدیہم چی دی سرو فرحون خوشالو فزرهم اللہ وی پرید دی پی غمرتیم پا غفلت دی کی مولت والارگان حتی خین ترس وقتا مانا تر مرگا آیا سبونا آیا دیدا گمان کئی انما نمدهم به من مال و بنین آیا گمان کئی دا مشرکان نمدهم چمنگا زیادی کو دیلرا مال او زامن یا زیادوالے کو دیلرا پمال او پا اولاد نصار اولهم نو آیا دا زر بدلور کو منگ دیدا دا نیک آمالو بل لا یشغرون اللہ وینا بلکہ دی پوئیگینا دا دی پہ حکمت ان اللذین یکننا کسانهم من خشیت ربیم چھ دیارے دربنا مشفقون آئی مینا کئی اللہ سرا دیارے دوجنا بدن یریگی اللہ سر مین ساتی دیارے دوجنا اللہ سر مین ساتی والذین داغ کسان دی هم بی آیات ربیم یؤمنون چپ آیاتن در ربان یقین کئی والذین هم بی ربیم او داغ کسان دی چخپل رب سرا لا یشرکون اس قسم شرک نکئی والذین او آکسان یعطون ما اتو چکی آغا چکی نیک عمل یا ورکی آغا شیچ ورکول کئی وقلوبهم ازن لردئی وجلا یریگی دا اللہ نا انہم ددی وجنا الى رب راجعون یقیناً دی خپل رب تا باور گرزی خپل رب تا غور گرزی دن کی اولائکا ندا کسان یسارعون فی الخیرات کوشش کئی مخی کی گی دیو بلنا پنیک عملنو کی وهم لها سابقون او دا نیکان دا پاردنے کئی دیو بلنا مخی کی گی ولا نکلف نفسا تکلیف کناچو منگا اس یو انسان اللہ وسعها تکلیف نہیں اور کرونگا اس یو نفس تا مگر پا درد طاقت داغا ولدینا منصرا کتاب عمل نامی دی انتقو بالحق چی گویاں بشی پدائی باندے پا حق وهم لا یظلمون پدائی با ظلم نشکی دے دائی تبا اوے لیشی جزیاتے با تاسو باندې بالکل هم نکیږي بل قلوبهم بلکې زنر دی په عمرتن په غفلت کې من آزاد دی عمل نامینا ولهم او دی مشرکانو د پاره اعمال من دون ذالک اے بغیر د عمل د مؤمنانو نا یاد دې شرک نه علاوه هم لها عاملون چی دی اغا اعمال کئی چاگا معصیت تے کبر خطا تردی اذا خزنا مترفیم چراونی منگا مالدار و سرداران دی پا غذاب اذا هم یجعرون بیانا گانا بیا پریادنا کئی چگوئی بڑکی منگو تو لا تجعروا الایوما اللہ دا طرف نملائک وطوئی پریادنا مکوئی ننرد انکم یقینن تاسو مننا زمن دا غذابنا لا تنصرون نشی بچ کی دے مانا سوک مدد نشی کولے قد کانت تاکیق سرو آیاتی زما آیاتنا تطلع علیکم چلستے بجو بتاسو
फकुंतुम अला अकाबिकुम नवैता सुबखलु पुंदो तनकिसून पशाशा बदलई मुस्तकबिरीना आजान गट गणुन की वही दे कुरान ना सामिरन तजुन तहजुरून जान गट गणुन की वही द कुरान न मजान गट गणो जान मुगट गणो जान गट गणुन की वही दे कुरान ना सामिरा और दशमी में किसी कोले ताजुरून और कुरान तासो प्रे खुदेओ ताजुरून भला माना मुस्तकबिरीन आजान गट गणुन की वही पस सरा पसबब द बैतुल्लाह द खिदमत पदा से हाल के जितासो किसे कौन की वही भी सामिना किसी व मुदशबी वेली हाँ और कुरान अवामों के प्रेखो दे एक उसी कोले तासो पसर द बयान उनकी द कुरान चाहे साहिर दे चाहे काजिब दे अफलम यदब्बरुल कौला आया दा खलक सोच न कई ब कुरान की अम जाअहुम बल्कि रागले दे दैता मा लम यअति आबाअहुम अव्वलीन आज नवरा गले मशरानो दइडुम बनोता अम लम यअरिफू रसूलहुम आया उले न पेजनी दई आया न पेजनी दई खुद रसूल फहुम लहु मुनकिरून न दई द देवजना वन अशना गणी अम यकुलूना आया दई वही बिही जिन्नतुन पदे पैगंबर ले वन तो दे पेरियान दिबी बल अल्लाह वैना ना ली वने न दे जा अहम बिल हक के रात लिकड़ी दी पहक सरा व अक्सरहुम लिल हक के कारिहून खुडेर पदई के हक लरा बदगणुन की वलव तबगल हक को अहवाअहुम नुकचर मुवाफिक शुहक दई द ख्वाहिशातो लबसदतिस समावातु वल अर्दु खामखा खराब शिवो आसमानुन औज़मका वमन फीहिन्ना अवासुक चिदी बदे की बल आतैनाहुम बल्कि वरकड़ियो मंगदैदा बेजिक्रिहिम नसीहत ददई बेजिक्रिहिम ए बेशरफिहिम मुराद ते कुरान दे गुरद आखिरी किताब दे दार दई पखरो पाउन नदई गान जिक्रिहिम दखपल पखर और शराफतना मोरिजुन मखड़उन गिरी वले मखड़ई अम तसअलुहुम खर्जा आया वाले तदई न समझदूरी सतावान उजरत फखराज रब्बिका मजदूरी या वर्क दरफ्ता खैरुन डेरा बेहतर दा दुनिया और मा फीहा ना वहुवा औदा अल्लाह खैरुर राज़िकीन बेहतर दरिज़क वर्क उनको न दे व इन्नका लतदऊहुम और यकीनन तो खुदावत वर्के दैलरा इला सिरातिम मुस्तकीम फतरब दलारे ने गिबान दे तो खुदा खलक ने गिलारे तरा बले यकीनन तो दावत वर्के दैलरा ए लार ने गिता व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन।